नमस्कार जय जगन्नाथ देखुं रेडियो चॉकलेट ऑफिशियल हैंडल रे मते माने आरजे सोनाली रेडियो वाली को मो सहित अछंती रोहन महापात्र किए से विषय में आपन को आगु डेफिनेटली कहबी जेमति कि आपन जानि चंती आजि उत्कल घंट जदुमणि महापात्रंकर जन्मतिथि एवं ए अवसर रे आमी दिन सारा रेडियो चॉकलेट रे शो जदुमणि प्ले करूछु जोठी आपन जदुमणि को विषय रे अनेक कथा जानिबे बट वर्तमान रोहन हम सहित अछंती रोहन होचंती जदुमणि महापात्रंकर वंशधर तांकर 6th जनरेशन माने कहयो गले अणनाती पर जदी आउ किछ अछि मे बी सेही नाती 6 नंबर नाती तबे जदुमणि महापात्रंक विषय रे हमें अनेक किछि कथा जानि छे किंतु एमिति किछि कथा रहि जाई छी जो विषय रे हमें एपर्यंत जानिया को पाइने एंड आज से विषय रे हमें रोहन को सहित कथा बा रोहन जदुमणि महापात्रंक फैमिली रो आपण बिलोंग करंती तारो केते गर्व आपण को अनुभूत होए माने माँ आगे माउसी माँ आगे मामू घर कथा कहबा जहा मो पई गर्वर कथा सेया माने गर्वडा रहिया दरकार न रहिले भी एटा असुविधा हबो केना ओडिया अस्मितार कथा चलची आमे अस्मिता बोधक रखिबा दरकार आम आगे तो आमे सब बेले हम जेजे बापा को नै गर्व करिया दरकार केना जो जाति ता पूर्व पुरुष को भूली जाए से जाति कोनोसी माने आगु को जाई पारेनी से किसी करि पारेनी तेणु करी मो मतरे आमे सब बेले तांकु नै गर्व करिया दरकार अस्मितार कथा तो सेया प्राउड डेफिनेटली एंड आमे समस्त बहुत प्राउड फील करू कि जदुमणि हम ओडिसा माटी रे जन्म होय छथि आमे भी कोठी ना कोठी तांकु बिलोंग करू छे कोठी ना कोठी आमे भी तांका नाती ना तबे जदुमणि महापात्रंकर कला विषय समस्त जानि चंती से बहुत भलो व्यंग कवि थिले किंतु तांकर किछि एमिते लुकायित प्रतिभा जोटा कि एबे भी बहुत लोक जानि नाहंती निश्चय केवल से हास्य व्यंगर कवि थे नुहे हास्य व्यंग कथाटा जेहेतु गोटे हस मन को गोटे मनोरंजन जगाए जो जिनसा लोक भल लगे से अधिक स्प्रेड करे तो सेमती हस व्यंग कथाटा जेहेतु लोक को भल लगे तेणुक सारा जनमानस परिचित है किंतु जदि आपण चित्रकला को देखिए लागबन जे से जदुमणि जे व्यंग हास्य कथा लिखिछंती किंतु आपण जे तांको राघव विलास को देखिबे आ प्रबंध पूर्णचंद्र को देखिबे लागबो जे जने संस्कृत पंडित किंतु ये जने शूद्र होई कि मध्य संस्कृत पंडितंक भली काव्य कविता लिखिबार दुस्साहसिक पदक्षेप नैथिले एवं सेति से तांकर काव्य प्रबंध पूर्णचंद्र रे गाउछंती शूद्र मुखुए होईची बाहर रौद्रता बही केहि न विचार विधु विधुंतुद उच्छिष्ट जना शिवे बाजे चंद्र चूड़ बाजणा से पद्मापतिंकर पद जे संभव संपद पदार्थ रे व्यर्थ खंडीबार अपवाद जे जेतबेले राहु ग्रास करि चंद्र को से जो खंडित चंद्र को जदि शिव भगवान तांकर मुंड रखी चंद्रचूड़ नाम परिचित होउछंती ताहाले काहेकि जने शूद्र काहेकि जने बढ़ई पिला से काव्य रचना करि परिबनी तो एई भली कविता जेतबेले मु जदुमणिकर पढ़े एवं अन्य केही पढ़े से जदुमणि को बारी होई पड़े जे ये अनन्य कवि निहाती भाबे एते बढ़िया कविता भी आपण कहिले जदुमणि अनेक कविता लिखि चंती किछि व्यंग कविता लिखि चंती जोटा तांकर बहुत उच्च कोटिर ता भीतर आपणकर प्रिय कविता कोटा मोर केवल नुहे एटा होची ओडिसांकर प्रिय माने आमे कथा कथा जदुमणि को तो व्यवहार करूचे किंतु जदुमणि को न जानि मते तांक कविता को अधिक व्यवहार करूचे आपण जानिथिबे जे संस्कृत रे गोटे कथा थिला स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते किंतु तार ओडिया वर्षन जदी कहबा राजा सिना पूजा पाए आपणा देश रे कवि पूजा पाउ थाए देश विदेश रे ताहा थिला उत्कल खंड जदुमणि को रचना अंध देश को गली दर्पण बिकी कंद हाते देली गोदान टेकी जड़ा मधुरे खड़ा कली रंधन कामुडा घोड़ा मुखे देली चुंबन हे राजा की कल कल विष्णु प्रतिमा को थोड़े थोड़ा जेतबेले गोटे प्रशासक अहंकारी हो जाए जेतबेले प्रशासक गोटे सारस्वत प्रतिभा को चिन्ह न पारे सेतबेले जदुमणि को भली कवि माने बाहरंती आ एई भलिया कविता मान सब रचना करंती एंड डेफिनेटली तांको कविता समस्त को मुहे मुहे रही छी आज्ञा तबे आपन को घरे एमती के अछंती जे माने जहां को देखिले लागे कि ये ठीक जदुमणि को भलिया बोली ना ना हिमती के नाहंती नरवाई भलो खाइना नाने भूले जदुमणि को हमें पाइगलु बेल लागिबो सब बेले स्वतंत्र होबा दरकार मु रोहन ना मु रोहन हे रहबा दरकार आपण सोनाले रहबा दरकार ओके सो जदुमणि अनेक कविता लिखि चंती अनेक चित्र भी करि चंती से बहुत दुस्साहसिक थिले हमें समस्त जानि छु से कथा कहिया पूर्व भाबंते नि मो ए कथाटा कहि देले काले भूलभाल हे जिवो की तो तांको दुस्साहसिकतार किछि उदाहरण आपण सुनि चंती दुस्साहसिक कहि पारि आपण एटा को रसिक कहि पारि माने जदुमणि जने एते भलो कवि हवा भितरे तांकर कोन माने से सब जिनिस को छुई पारि छंती एटा बड़ कथा आपण को हस लागियो मो एमती गोटे कथा कहूची हस लागियो आपण भाबी जदुमणि कोन एमती थिले से कथाटी होची
ଯଦୁମଣି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାଘମାରୀର ନବବଧୂ ବା ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରଥରେ। ତ ସେଠି ଗାଉଛନ୍ତି, ତୋର ମୁଁ ହୁଅନ୍ତି ଦିଅର ଥରେ, କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଦିଅର ଥରେ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଦିଅ ରଥରେ, ସଂକଳ୍ପ କରି ଦିଅରେ ଥରେ। ରଥରେ ଥରେ ଥରେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଉଜ, ବାଘମାରୀର ସେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ବହୁ ମାନେ ଖରାପ ସମୟରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କବିର ପଣିଆ ଏବଂ କବି ଚାତୁରୀ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ହିଁ ମାନେ କବିର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଡେଫିନେଟଲି। ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅଣନାତି ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏତେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ରୋହନ, ଏବେ ବି ଆମ ଜେନେରେସନ, ଆମ ଆଗ ଜେନେରେସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କିଏ, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କିଏ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନରେ ରହିଯାଏ କି ଏତେ ବଡ କବି, ଏତେ ବଡ ଲେଖକ, ଏତେ ବଡ ଚିତ୍ରକାର, ଆଜି ବି ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେଲେ ତ ହବନି। ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି କିଛି ସେମିତି ଥିବ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଗାଁରେ ବିତାଏ। ଆଜି ବି ମୋର ଟିକେ କଲେଜ ଛୁଟି ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡେ ମୋ ଗାଁକୁ। ସମସ୍ତେ ମତେ ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି, ଗାଁକୁ କେତେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗାଁରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଅଛି, ଗାଁରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ଅଛି, ମୁଁ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ଜେଜେବାପା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟଭାନୁ ମହାପାତ୍ର ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିବାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ମୋ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳି ରହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି କି ଅନ୍ୟ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିବାର ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗାମୀ ପିଢି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜି ତ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଆଉ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଯେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ତେଣୁକରି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଦୁମଣି ପ୍ରେମୀ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଖୋଲିଛୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା ହିଁ ହୁଏନି। ବହୁତ ହି ବଢିଆ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଲେଗେସିକୁ ଆଗକୁ ବଢଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଆମ ସହିତ ଏବେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ମେସେଜ ରହିବ? ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଏମିତି ନିତିଦିନ କଥାରେ ଗାଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନିର୍ଭୀକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ଯୋଉ ପିଢିକୁ, ଆଗ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଯେ ଯେମିତି ଓଡିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେମିତି ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଲଢେଇ କରିବାର ମନୋଭାବ ଆସୁ। ମାନେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଯେ ଆମ ଜାତିଟା କେତେ ବଡ ଥିଲା ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ତାଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆହୁରି ଅନେକ ରଙ୍ଗକବି ଗଢି ଉଠନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢି ତାଙ୍କ ଦେଖେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ବି ଉତ୍କଳର ଏଇ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲେଗେସିକୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକଲେଟ ରେ ଢେର ସାରା ମିଠା ମିଠା ଗୀତ, ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଧୁମ୍ ମିଠା।